Quran says, فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ. In it is whatever is desired by the souls. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ. You see, ladhi, what does it mean? Something that's tasty, isn't it? It's ladhi. تَلَذُّ الْأَعْيُنِ is a description that doesn't have an English to translate it, to be honest with you. Because I would say, for example, کہہ رہے جی لذیذ کی انگلش ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی قرآن ڈسکرائب کرتا ہے کہ جو کچھ تمہاری آنکھوں کو لذیذ لگے، جو کچھ تمہاری آنکھوں کو لذیذ لگے. لذیذ کہتے ہیں ٹیسٹی کو، جو کچھ آپ کو ٹیسٹی لگے. ٹھیک ہے جی، جو کچھ آپ کو ٹیسٹی لگے. ٹھیک ہے. پرنس کرسچن کہہ رہے ہیں جی گاڈ بلیس یو بردر کیپ راکنگ اینڈ آلسو ریمبر ڈیوڈ وڈ ایز ہی از ڈیبیٹنگ ٹمارو. آلرائٹ آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ. سو پرنس تھینک یو، آئی ول چیک ہز ڈیبیٹ. جو کچھ آپ کو لذیذ لگے، ڈیلیشس لگے. اب یہ ڈیلیشس کیا لگ رہا ہے؟ یہ وہ حور العینز ڈیلیشس لگ رہی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. whatever is tasty to your eyes. But the reality is, you don't taste with your eyes. Do you taste with your eyes? No, we taste with the tongue. But whatever you see, you want it, you feel like having it, it's already there, it's sweet to the eye, it's attractive to it, it's yours. In this world, what's attractive to your eye is not yours always. اب تھوڑی سی گیم بھی تو بنانی ہوتی ہے نا انہوں نے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کچھ آپ کی آنکھوں کو لذیذ لگے، مزیدار لگے، ڈیلیشس لگے، ٹیسٹی لگے، وہ آپ کو جنت میں مل جائے گا. اس دنیا میں آپ کو جو کچھ ٹیسٹی لگے وہ کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. ضروری نہیں ہے کہ ملے. اور آپ ٹیسٹ آنکھوں سے نہیں کرتے، آپ ٹیسٹ زبان سے کرتے ہیں. تو اب اللہ میاں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے کیا، وہ ہم دیکھیں گے کہ محمد صاحب نے بھی کہا تھا جب تک وہ تمہارا مٹھاس نہ چکھ لے. تو جو مٹھاس چکھنے والی بات ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ جو مٹھاس ہے یہ عورتوں کی مٹھاس ہے، اس کے اس پرائیویٹ پارٹ کی. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تم ایک عورت کو طلاق دے دو اور وہ عورت جب تک کسی دوسرے خاوند کی مٹھاس نہ چکھ لے، اب مٹھاس نہ چکھ لے، ونس اگین ٹیسٹ سے رابطہ آ گیا. تو یہ جو ٹیسٹ ہے نا یہ ہو رہا ہے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں بات. ٹھیک ہے. اور قرآن اور حدیث، قرآن بھی اسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے جو تمہاری آنکھوں کو ٹیسٹی لگے. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. بھائی صاحب اور کیا کہتے ہیں؟ See, decent here. Whether it's a vehicle or whatever else it is, so we're trying to be decent here. Whether it's a vehicle or something, look, we're trying to be decent here. وہ کہہ رہے ہیں جی اس دنیا میں آپ بات کرتے ہیں جیسے کوئی وہیکل مینز کوئی گاڑی شاڑی آپ کو ٹیسٹی لگے. اب انہوں نے کیوں مثال دیا وہیکل کی، ذرا سنیے گا دوبارہ سے. It's a vehicle or something, look, we're trying to be decent here. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ڈیسنسی کے لیے مثال جو دے رہا ہوں وہ گاڑی کی دے رہا ہوں. تو امیجن کرو مولوی صاحب کو پتا ہے کہ وہاں پہ اللہ ٹیسٹی پنا عورت کے لیے کہہ رہا ہے. دوبارہ سے سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں، سنیے. اور سب لوگ ہنسے بھی ہیں اسی بات پہ، سنیے گا. What's attractive to your eye, whether it's a vehicle or something, look, we're trying to be decent here. Look, we are trying to be decent here. امیجن کرو یار کس طریقے سے ڈسکرائب ہو رہی ہے جنت. لک وی آر ٹرائنگ ٹو بی ڈیسنٹ ہیئر. ہم یہاں پہ ڈیسنسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم لڑکی لکھنے کی بجائے، لڑکی کہنے کی بجائے ہم گاڑی شاری کہہ رہے ہیں. تو ہم لڑکی کی بجائے گاڑی شاری اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیسنسی سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ میاں نے ڈیسنسی سے بیان نہیں کیا ہوا. جے ایس پی کہہ رہے ہیں وومن ول بی آنر آف کھوتا ان جنت. پتہ نہیں جی، یہ کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے.
आई डोंट नो वुमेन के पास खोता भी होगा कि नहीं होगा. आगे चलते हैं. Whether it's a अच्छा, सब लोग हंसे भी हैं, सब लोग हंसे भी हैं, सब लोग हंसे भी हैं पीछे से, क्योंकि सबको पता है कि असल में गेम क्या हो रही है यहाँ पे. vehicle or whatever else it is, subhanallah, it's not necessarily yours. It's not yours. And the one of the weaknesses that show that this world is nothing is that if you have the best of something, within a minute you see something that you might now think is better, suddenly yours is nothing. वाह. अब उसको उसने जर्नलाइज फॉर्म में कह दिया कि अगर आपके पास कुछ है और सडनली, और वो सबसे अच्छी है, और सडनली आप किसी और को देखते हैं और वो उससे अच्छी है, तो आपकी वाली अच्छी चीज अब आपको अच्छी नहीं लग रही. अब अल्लाह मियां किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये मैं पहले बयान कर चुका हूं. वो उसको जर्नलाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं. क्यों जर्नलाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं? ताकि डिसेंट रहे बात. तो वंस अगेन ये बात किसकी हो रही है, आप लोग समझ चुके हैं. आगे देखते हैं जनाब. It's happening. You have the latest mobile phone. It's the best ever mobile phone. They can call it an iPhone 6, the one that just came out yesterday. And what happens? You will have it and you hold it and you're so excited, and the guy next to you has an iPhone 7 and you just put yours in your pocket. And you're looking at the other one and saying, that can अब जन्नत में आईफोन तो है नहीं, तो जन्नत में किस चीज की बात हो रही है? बच्चियों की बात हो रही है. अस्तगफिरुल्लाह. cannot happen in paradise. No, because your own spouse, for example, सीधा आया ना स्पाउस पे, सीधा आया ना स्पाउस पे. देखें जी, चाहे आप गाड़ी से मिसाल ले लें, चाहे आप आईफोन की मिसाल ले लें, इवेंचुअली जन्नत को डिस्क्राइब करने के लिए स्पाउस या औरत का नाम लेना मजबूरी और जरूरत है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में. आप देखें कि सीधा भाई साहब जो है ना स्पाउस के ऊपर आ गए हैं, आईफोन से सीधा स्पाउस के ऊपर आ गए हैं. अब दोबारा सुनते हैं स्पाउस वाली बात को दोबारा से कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. बाहुबली जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर स्टिकर. जीएसपी कह रहे हैं एडम भाई खोता मींस ब्रोथल. अच्छा कोठा, अच्छा कोठा. अरे 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 अरे, मैं पहले खोता समझा था, ये कोठा है. ओके ओके ओके, थैंक यू जेएस पी भाई. अच्छा जी, नखील साहब कह रहे हैं जनाब, आई वॉच द मास्ट अरब चैनल 5-6 years before, but grateful that we have Adam and Sahil taking the command and the movement in India. Thank you नखील भाई, thank you so very much. और आपके सुपर चैट का भी बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए जी, स्पाउस कहते हैं जी आपकी बीवी को. that cannot happen in paradise. No, because your own spouse, for example, will be changing as per the sweetness of your eye and its liking. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. आपकी अपनी स्पाउस बदल रही होगी आपकी लाइकनेस से. सो यानी कि अगर आपको मोटी चाहिए तो मोटी हो जाएगी, अगर आपको पतली चाहिए तो वो पतली हो जाएगी, अगर आपको ऐश्वर्या राय की तरह चाहिए तो वो ऐश्वर्या राय की तरह हो जाएगी, अगर आपको जूलिया रॉबर्ट्स की तरह चाहिए तो जूलिया रॉबर्ट्स की तरह हो जाएगी, अगर आपको सुष्मिता सिंह की तरह चाहिए तो हरगिज नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वो मेरे लिए है. तो उसको निकाल दें, बाकी सारी चलेंगी. आगे चलते हैं. SubhanAllah. So you want tall, it suddenly becomes tall. Short, it suddenly goes short. Allahu Akbar. You know आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी, why? This way, that way, this चौड़ी चाहिए वो चौड़ी हो जाएगी, कुछ भी चाहिए वैसी हो जाएगी. color, that color. It's like उस रंग की चाहिए उस रंग की हो जाएगी, उस रंग की चाहिए उस रंग की हो जाएगी. तो वो हर किस्म से रंग बदल रही होगी, वो हाइट बदल रही होगी, वो मोटापा बदल रही होगी, वो सब कुछ बदल रही होगी, ताकि आपकी आंखों के टेस्ट के बराबर होती जाए. ये जनाब मुफ्ती मीक साहब हैं, जिनके 2.82 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि तकरीबन 28,20,000 सब्सक्राइबर.